ঠাকুরে পঞ্চদেব নমস্তুতে। हेलो मामू बोलो भांजनी ता नुहे ठाकुरे पंचदेव नमस्ते शिखरी कहि तेमने जहा गलो पूरा केली करी कहिलो आ रबे बोले नीलाचले मो कालिया खुले से कालिया दिया गो तुम्हें देखी चौकी नीला चढ़े मो कालिया खुला से कालिया दिया को देखी चौकी मुखता कालिया देहता नारिया मुखता कालिया देहता नारिया मुखता कालिया देहता नारिया मुखता कालिया देहता नारिया सारा दुनिया को छानिया दिए मेरा डोरे कालिया दिया कालिया दिया देख जाइए नीला डोरे कालिया दिया कोला दियो बोली पूरी पड़ू अच्छी कोला की बागोरा जोना न जाइए कोला दिया बोली पूरी पड़ू अच्छी कोला की बागोरा जोना न जाए भागोरा रूप दियो की देवता भागोरा रूप दियो की देवता भागोरा रूप दियो की देवता नारी की पुरुष बनानो जाए मेरा डोरे कालिया दिया कालिया दिया देख जाइए मेरा डोरे कालिया दिया तापर जंगम कीट पतंगादी सबुठारे पूरी रही जिए सागर जंगम कीट पतंगादी सबुठारे पूरी रही जिए होई पामर हाड़िया कुमार 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 भूतबाना उठाए कालिया दिया कालिया
सरजरी आज्ञा आज्ञा टिके प्रस्तुत हो जा पालार टिके छांक छुंक आसीबो समस्त सजाड़ी हेकि रुह ओला से गालिया दियो गो तुम्हें देखी चोकी भाई समस्त धीर स्थिर भाव बस मामू सारे कौन कहले बुझिल सारे कहले शांति श्रृंखला रक्षा करी बस हाँ तेमे गोटे काम कर कौन कहनो तेमे श्रृंखला को रख अच्छा मु शांति की रखबी निर्लज शांति किए शांति हाँ सत्य कहबी शांति हो मो शाली हम काली हेले दिली पाल्ला रह पाल्ला कस्तु तो शाली कथा भारी मन पड़ो गोटाई बिली शाली बच धीर स्थिर भाव समस्त बस जजमान महोदयंकर मानसिक व्रत आज्ञा सत्यनारायण पूजा पालार आयोजन आयोजन धीर स्थिर भाव बस 2-4 पद हरि कथा वर्षा पाग मामू हरि कथा भात लुगा 4 कथा हरि कथा हो नली अरे हमको जे आनी जंती संतोष भाई आगे अछंती कोदर अभाव अछि ओ भाई बोई जेते पान खाइबो खाओ हेले पान खाइबो जेते ठंडा गुंजो पियो कियो जेते मीठा खाइबो खाओ हेले लास्ट अरे बड़ भाई अछंती कोदर अभाव हो ना लास्ट को आस्का पटी पीबो निर्लज समस्त ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय संत समाज उत्कलिया प्रणत श्री मातृस्थानीय माँ भौणीमान जेते अछंती समस्त को नरनारायण रूपरी बेश अंतर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा भक्ति और सम्मान आज्ञा जो महाप्रभु कालिया संत कोटि कैबल्यनाथ अच्छा सत्य नारायण भाव आस्थान विराजमान पटपटवा शरत त्राण तांकरी पदकंजरी ये अधमर अनंत कोटि प्रणाम 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 उपस्थित हेथिबा समस्त ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय संत समाज आज्ञा एवं एवं ओडिया माटीर ओडिया जातिर गर्व गौरव उदित सूर्य स्वरूप कुना कुनी बाल गोपाल मोर पिला पिचिकिला माने अछ पिला तो कहलु ठीक पिचिकिला कोन कि आपण बुझी परबे नै गया निर्लज पिचिकिला कोन पिला कहिले पुओ हां पिचिकिला कहिले झियो पिचिकिला कोन झियो बाप मा बढे कुडे 25 वर्ष 26 वर्ष हबो हां हतबागा कोठो पिचकिना गाडी लगेइबो अच्छा राती राती बाहे पिचकिना चलिबो हां बापा मा को कीड़ा सोपा सेति पई ता नाम देछि पिचकिला चुप बस ओ मुंड गंडी नै ओ भाई रे आज्ञा सर्वबाद सर्वप्रथमे आज्ञा प्रभु नारायण कर श्री चरणार बिंदरे भाई भाई आउ जोरे पार्टी करो पाला वाला के बस कम सुके बस सत्यनारायण कर श्री पदार बिंदरे आज्ञा मन प्राण काय वाक्य समर्पी देइछे जणिए जणिए नारायण कर सेवक हिसाब रे प्रभुर दरबार दंडायमान वर्तमान आबे प्रभु को दंडारे छिड़ाई छे 2-4 पद हरि कथा आज्ञा सेई प्रभु को उद्देश्य रे हां भाई रे आज्ञा गोटिया पद कोन मन शिक्षा संगीत माध्यम रे आपण मान को निकट रे उत्थापन करिछि महापुरुष कहार छतिया बटर जे बाबाजी बाजी महापुरुष हरिदास को लेखा हरिया को छाइला केड़े सुंदर भाव रे आनो देखी से दिन हरिदास महापुरुष कलम कले कोन कहिले नीलाचले कालिया दियो से कालिया दियो को देखिचो किए से कालिया ठाकुर भाई एटा टिके साउंड न सुना आ टिके देले भल लागंता खिची जगन्नाथ महाप्रभु कालिया संत ठीक हां कोटि कैबल्यनाथ बेश नहीं बापा हां
ये जगन्नाथ को देखिछि किए किए न देखिछि पचारंतु निर्लज आज्ञा तू देखिछु की कथा मासुकु मु 5 थर जाउछु पुरी जगन्नाथ महाप्रभु को देखिछु देखिछि जगन्नाथ रंग केमतिया कहिलो ओळा जगन्नाथ केबे कोळा नुहंदी रे आउ तू जाउछु 5 थर पुरी मासुकु 5 थर पुरी जाउ श्री क्षेत्र जाउछु हां ए अपडाउन काई करछु जदी करबो कोनो नल नाही किछ सुविधा नाही ठीक है जगन्नाथ को बारंबार देखुछु देखिछि नहीं हां बाबा किया हमें कहले हाथ टिकले जगन्नाथ को किए देखिने किए न देखिछि हे मां कालिया शांत को तुम देखिना देखिछंती जगन्नाथ को देखिन देखिछंती जगन्नाथ रंग केमतिया कोळा निर्लज जो मां माने कि भाई माने जा न जाई पउथबे हाँ ताको घरे फोटो थबो फोटो फोटो न फोटो को हां एका बा मूर्ति थिबो आज्ञा समस्ते आज्ञा उना अधिके हां कालिया शांत जगन्नाथ कोटि कैबल्यनाथ आज्ञा महाप्रभु को देखी समस्त देखिछंती किंतु हां जगन्नाथ रंग केमतिया कोळा मरुनु तू काई माँ जगन्नाथ कोला आउ बापा आपण अनेक थर श्रीक्षेत्र जाइथिबे पुरी जाइथिबे आज्ञा जगन्नाथ कोला की आ कोन नेलिया ना हळदिया नाई रे आ कोन साबळा बन्न श्यामल कहनु श्यामळ ना आज्ञा बापा जगन्नाथ कोला की हां आज्ञा भाई जगन्नाथ कोला ना तो ठीक चिपी दे बस चिपी जमा मोटो हसना ए जगन्नाथ केबे कोला नुहंती बाबा मन रखंतु तालचा को रंग जदि जगन्नाथ कोला हाँ। आपण मान कहउछन्ती म आपण कथार समर्थन जणाउछि आज्ञा आपण जेते थर पुरी जाइछन्ती बा श्रीक्षेत्र जाइछन्ती आज्ञा जेते बापा मान मां मान जाइछन्ती कहिले हां जगन्नाथ महाप्रभुंकर हां मुह बेतिरे देह केते जण देखिछ देखिछ भाई सारे कोन कालिया शांतर मुहटा समस्त देखिछ देखिछंती देह केबे देखिछ सारे कोन देखियाबो दिशा को क्लास रे पढु स्टैंडर्ड 1 हां नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मो श्रद्धेय सान भूणी दिशार प्रभु सत्यनारायण सर्वविध मंगल विधान करी चलापथ कुसुमित करंतु विद्या बुद्धि धन जन गोपलक्ष्मी परिवर्धित करी दीर्घायु करंतु 178 वर्ष परमाई दियंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोला बापा मा को मुंडिया मर सकाळू नमारनो बापा बो मुंडिया मर से कथा मने नाही र बापा बो को सकाळे मुंडिया मरछु सबदिनी ना मा मुंडिया मर मारेनी ना मारनु मारे मारनु काली सकाळे जेते दिन पर्यंत बड़ हवा पर्यंत सबदिन बापा मा को स्कूल गला बेले शिशु मंदिर जीवा बेले बापा मा को मुंडिया मारिबु जदि बापा मा को मुंडिया मारिबु मन रख जगतर बड़ ठाकुर ताको पाटरे पुरानी नाई रे बापा मा ठारो हे झ बड़ देवता बड़ ठाकुर संसार भितर केही नाहंती केही नाही लो छबिला मधुवर्ण बोध पढिचु मधुबाबुंगर गोटा सुंदर पद कवि कहि देले जाई ओले पिता माता ठारू बड़ देवता ये स्वर्ग राइते नहीं हो स्वर्ग राइते नहीं हो देवो के हारू बड़ देवो के स्वर्ग राइते नहीं हो स्वर्ग राइते नहीं आशीष भाई बापा मा ठर बड़ ठाकुर बड़ देवता संसार भीतर केही नांती मो कहिबार उद्देश्य जो पिलाटी सबुदिन प्रत्येक दिन प्रभात उठी पिता माता सेवा करुथिबो पिता माता पादरे मुंडिया मारुथिबो जगत रे से पिला दिने ना दिने भल्ल मनीष होई कि तयारी हबो एडा वास्तव सत्य
तुको भाई रे आज्ञा आमे जेते भक्त जाउछे आज्ञा समस्त बापा कालिया शांत जगन्नाथ रो मुह देखुछे नाही मुह देखुछे देह केबे देखिचंती आपण सारे देखि हबनी काई देखि हबनी केबे देखि हबो अरे जगन्नाथ देह काई देखि हबनी मोटा पदार अछि समस्त देखि परिबे काई देहटा कोन सारे देखि हबनी कारण काहे की ना जगा गोटे नाइटी पिरिसन जगन्नाथ नाइटी पिंधिछन तू मरुनु मरुनु निलो जा काई मा जगन्नाथ कोटी नाइटी पिंधନ୍ତି सारे देखि हबनी आज्ञा जगन्नाथ पिंधନ୍ତି कोन नाइटी पाट पीतांबरी सेटा कोन पीत वस्त्र मु एते कथा जानि खंडुआ पाट अभी अभी के बेसी बाट नुह कोठी मात्र ई बनमालीपुर एई आपनकर एई केनाल बंधर जिबे आज्ञा गोटी आश्रम अछि को भाई जानि को आश्रम जयदेव गोस्वामी ओ हम ए केंदुबिल शासन माने हम केंदुबिल्लो शासन हम अरसपुर हां अरसपुर निकट केंदुबिल्लो शासन रो पुओ जयदेव गोस्वामी कोन कहिले गीत गोविंद रे प्रमाण देले कोन कहिले काहे कि बापा हमें जगन्नाथ को मुह देखुचे हां किंतु देह के देखि पारु सारी के में देखि पारु कारण कोन कारण गोटा सुंदर पद कलम कले आनो देखि गीत गोविंद रु गोटा पद गाउछि तुको भाई आज्ञा के प्रस्तुत होई ध भिड़ियानो हां भिड़ियानो कहले चंदन चरचित नील गड़े कुले चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन बनमाली केली चरण मणि कुंडल मंडित गंड जुगासीमित शाली जो महाप्रभु चंदन चर्चित हुवंती खंडुआ पाट को परिधान करंती पाट पीतांबरी की परिधान करंती हे मां ओ बापा मान जिते थोड़ा अपन श्री क्षेत्र पुरी धाम जानतु केवल कालिया शांत जगन्नाथ मुहटा देखिबे देहटा पाट पीतांबर आभूषित विभूषित होई था पाट पीतांबरी हां मु कहूची नाइटी ना तुको भाई रे कोन कि रे जेते बेले ना आज्ञा श्री क्षेत्र गले आज्ञा कालिया शांत जगन्नाथंकर मुहटा सिना कोला आज्ञा तांको देहटा होची संपूर्ण धड़ा कथा जे कोठी मारे तू खाली डुम डुम नीलज कौन कहू आज्ञा मुहटा कोला कोला किंतु देह होची धड़ा सारे कौन गिरे से कोन छौका अवदान नीलज मरुंतु आज्ञा छौका अवदान किरा गोटाय लोक अधे कोला अधे धोला केमिति हबो नहीं रे हौ भगवान मंगल करंतु सत्यनारायण हौ हौ जा तुको भाई आज्ञा ताहले आज्ञा जो कालिया शांत जगन्नाथ कोटि कैबल्यनाथ आज्ञा आमे जेते थरा श्री क्षेत्र जाउछे जाइछे जगन्नाथଙ୍କ मुहटा देखुछे कला कोला तांको देहटा होची संपूर्ण धळा सारे कोन गिरे ताले एमिति किंती हेला जगन्नाथ अधे कला अधे अर्थ होचंती धळा ताले केमिति हेला सत्य के नुह उनाटी जगन्नाथ कालिया शांत कोटि कैबल्यनाथ महाप्रभु अधे पुरुष
ଅଧେ ଅଧେ ହଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ସାର୍ ସାର୍ କିରେ କେଡେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କହୁଛୁ ସାର୍ କିରେ? ସାର୍ କଣ କହୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ଅଧେ ନାରୀ। ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ଅଧେ କଳା ଅଧେ ଅଧେ ଧଳା। ଏଇଟା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ କାହିଁ ହବନି? ଏଇଟା ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କଣ? ଗୋଟାଏ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଅଧେ ହବ ଅଧେ ନାରୀ ହବ? ହଁ ନା ହଁ ମହାପୁରୁଷ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବୀୟ କବି କବି କିଏ? ନେମାଳ ମଠ ପଦ୍ମବନର ମହନ୍ତ ମହନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁରୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାଇ। ଅର୍ଧେକ ପୁରୁଷ ଅର୍ଧେକ ମାଇ। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁରୁଷ ଅନେକ ମାଇ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଅନେକ ମାଇ ଏହାକୁ ଯେ ଏକା ଘର ବୋଲାଇ ଏହାକୁ ଯେ ଘର ବନାଇ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ। ଅଧେ ନାରୀ ନହେଲେ ହଁ। ଜଗତରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାମୁଁ ହେଲୋ ମାମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ହବ? ହବ। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଅଧେ ନାରୀ। ତୁ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ କହିଲୁ? ତମ ମୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜାଣିପାରୁନ? ତୁ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ମୁଁ ପୁରୁଷ ସିଂହ। ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲାର ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ବସିଛି। ସେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ପୁରୁଷ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ନା? ପୁରୁଷ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି। କାଇଁ ବାପା 2 ଜଣ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି? ସେ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ? ପୁରୁଷ। ପଚାରିଲୁ ପୁରୁଷ? ହଁ। ବାପା ଆପଣ ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷ ହେଲେ ସିଂହ ନିର୍ଲଜ। ନାରୀ ହେଲେ ସିଂହାରୀ। ରହ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆଗରେ ବସିଛି ସୁଦାମ ସାଙ୍ଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଗୋପୀନାଥ ଆଜ୍ଞା ଟିଭି ହଁ ଅନେକ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ। ଆଜ୍ଞା। କହିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ? ହଁ ନା ମୋ ଭାଇ ପୁରୁଷ। କେହି ଜଣିଏ ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ପୁରୁଷ? ଯଦି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା। ହଁ ମୋର 7ଟା ପିଲା। କହିଲା 6 ବର୍ଷ ବାହାଘର 7ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମରୁଛୁ ତୁ। ମୋ ବାପା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଛ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଟୁକୁ ଭାଇ ରେ କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଲା। 6 ବର୍ଷ ବିଭାଗର 7 ପିଲା କେମିତି ହେଲେ କିରେ? 6 ବର୍ଷରେ ବର୍ଷିକା ଛୁଆ 6ଟା ପିଲା ହେଲେ ହଁ 7ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି। କହୁନୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ଏକା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ 6ଟି ଯାକ ପିଲା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟୁକୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କହ ଆଜିର ସମାଜରେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଘରେ 6ଟା ପିଲା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ହଁ ନାଇଁ? ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଜି ସମାଜରେ ପାଠ ପଢିବାର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା 6ଟା ପିଲା ଯାହା ଘରେ ଥିବ ହଉ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଭାରି କଷ୍ଟ। ତୁ 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ସୁଖରେ ଅଛୁ ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ କିରେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ବସିକିରି ଖାଉଛି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି। ନିର୍ଲଜ ମରୁନୁ 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛି। ଆନନ୍ଦରେ ବସିକିରି କେମିତି? କାହିଁକି? ହଁ ସରକାର ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି। ମାନେ 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ସରକାର ତ ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ କେମିତି କହିବି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତ ଟୁକୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ର ତ ବଡ ପୁଅକୁ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 13 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 13 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କଣ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ପଢୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ? ଆଚ୍ଛା ତା ତଳଟା ବର୍ଷିକା ତ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ତାମାନେ 13 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଯେତେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ। ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ତାମାନେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ତ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ। ନା, ଅର୍ଥ ହଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କେହି ପାସ୍ କରନ୍ତିନି। ପାସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ପାସ୍ ତ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ 13 ବର୍ଷ ଛୁଆ କାଇଁ? ମତେ ତ କହିଲେ ତ ବଡ ପୁଅ ପାସ୍ କରିଗଲା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଅ। ହଁ ମୁଁ ମନା କରେ। କାହିଁକି ମନା କଲୁ? ତା ହାତ ଗୋଡ ଧରେ ମୁଁ କହେ ଦିଦି ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇଠି ରଖ। ନିର୍ଲଜ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ କାହିଁକି ରଖୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ବାପା ଟିକେ ବିଚାର 13 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେ 7ମ 8ମ ପଢିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମୂର୍ଖ ଦିଦିଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ ଧରି କୁହେ ମୋ ପୁଅ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଥାଉ। କାହିଁକି ରଖୁଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ହয়ନି। ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ହୁଏ ନା? ହয়ନି। କଣ ହୁଏ? ଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଯେତିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ପଡେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତୋ ଭାଗ କେତେ ପଡେ କିରେ? 22 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ହଁ 8 କିଲୋ ଡାଲି ମିଳୁଛି ମାସକୁ।
अरे बा कहीं काम को काई काम को जीवे ना आ काम धंदा करे 22 किलो चाउल 8 किलो डाली सेती कोन प्रति मासरे पाउछु हां आ कोन पाउछु सेती कोन आउ 8टा अंडा मिलुछु मासु कोन 8टा 8टा अंडा मिलुछु आज्ञा सेति पई मु 8टा अंडा को मिलुछु आज्ञा मु जो दिन पाला रो फेरी के घर को फेरुची हां पाला सारी की अच्छा मो सान पोटा सभा सानटा सबा साना पुओ 8टा अंडा धरि के घर को फेरुची पॉलिथिन रे धरि की फेरुछु आज्ञा तू कोन कहलु मु कहली बापा अंडा कोठु आइलु हां ना दीदी अंडा देले कला दीदी अंडा दे मो मुंडे से कथा स्ट्राइक करला कोन पुछला कहला दीदी मु से कथा चिंता करी मु कहली दीदी कोन बे अंडा देबा आरंभ कलेनी निर्लज दीदी कोन अंडा देबि रे ना ना मो सरकार पठौछंती दीदी मान अंगनवाड़ी रे बंटन करुचंती करूछंती दीदी अंडा दे मो पुओ से कथा कहला हां सर कोन ये अंडा हां चाउल हां डाली हां ये कथा मो स्त्री देखी अच्छा मते 10 थर कहिले कोन कहू मुझे आउ दीटा पिला बढ़ेया मु मना कर निर्लज कला अंडा चाउल डाली पाउछ बोली मो स्त्री कहूछ आउ जोड़ा पिला बढ़े दबा नहीं रे टुकु भाई देख केड़ा सुंदर नाइयो परिपूर्ण है कुछ हमें जत्ते के बापा मान कि मो भाई मान बसिछम हमें पुरुष तो पुरुष बाबा पुरुष पुरुष सिंह कहले हां ना आउ आम भितरे केही जणिए पुरुष नाहन केही जणिए एठी पुरुष नुह कोना ना सेमिति कथा त्या करिवनी काई तू पुरुष हे मो फाउंडेशन जानि पार ना कौन तो फाउंडेशन फाउंडेशन मो पुरुष निश काटी देई तू पुरुष नुह काई ना केमे जदि पुरुष ताहले गोटाए कथा कह कहूनाती तू केबे जगन्नाथ मंत्र कहू मास को 6 थर 8 थर जाऊ हो जाए जेते बापा मान आपण मान भाई मान बसिछमते आपण समस्त जगन्नाथ मंदिर को जाउथिबे हां कोठी जगन्नाथ देखंती माने गरुड़ पछपटे बोला गरुड़ा पछरे हे देखो जाजा सारिया भिक रिफ्यूज कवि कम बंगाली पुआ बोले गरुड़ा पछरे हे देखो जाजा दिसुछि कळासी मुख आगे गरुड़ा पछरे दिसुछि कळासी मुख गरुड़ा पछरे देखो दिसुछि देखो दिसुछि कळासी ओई सारिया भिक आगे ओई सारिया भिक बोला गरुड़ा पछरे देख दिशुची कलाश्री मुख बापा आम कोठी जावे गरुड़ा पछरे हां अच्छा डाके कौन जगन्नाथ हाथ को दी हाथ को टेकी दिए गरुड़ा खुंब कुंडई साइला परे टेकिले दी हाथ को टेकिले हां तू डाकिलु कौन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे तो स्त्री कौन कहिला जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे तो पुओ कौन कहूची जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे अर कोन गिरी आगे जदि तू कहिलु जगन्नाथ स्वामी आगे नयन पथगामी भव तुमे तुमे तो स्त्री कहूची जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे तुमे जदि बापा जगन्नाथ को आम हाथ टेक कहले जगन्नाथ स्वामी आगे जदि जगन्नाथ स्वामी हेले हेले आमे कौन आमे स्त्री बापा आमे कौन स्त्री के हल के विचार करो आमे जगन्नाथ को स्वामी बोली संबोधन कले बोले आमे जगन्नाथ कौन स्त्री ताले तू नारी ना पुरुष समस्त स्त्री होंतु पुरुष तुको भाई आगे ये त्रिरूपत्य जगत सरवह आगे पुरुष ही जगदीश्वर ये जगत हूँ स्त्री जगत हूँ नारी नारी एकमात्र पुरुष हेले जगन्नाथ समस्त हाथ टेकी कहते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे हे प्रभु कालिया शांत जगन्नाथ तमे हूँ आम स्वामी स्वामी आम हूँ तुम स्त्री स्त्री नहीं बापा ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कही ना पहले बोले जगत रूप राधा
नाथ रूपे हरि जगन्नाथ नामे नील पंगरे भी हरि जगन्नाथ जगत रूप राधा राधा नाथ रूपे हरि जगत होची राधा केवल एकमात्र राधानाथ होचंती जगन्नाथ जगन्नाथ स्वयं ब्रह्म ए जिए ये नीलाचल धाम रे विराजमान नहीं बापा ये जगन्नाथ रूप अधे कोला हाँ मुहटा कोला कोला केवल मुह कोला हाँ देहटा किंतु धला ताहले सारे कौन गोटे कथा मु कहिबी कौनु ताहले गोटे लोक अधे कोला अधे धोला हाँ जगन्नाथ जदि हेले ताकू देखिला कि हाँ ये जगन्नाथ वास्तव रे अधे कोला अधे धोला कि नहीं आमे देखिचे बापा प्रमाण देखिचे कि ना जगत कौची कालिया दियो कालिया दियो कोला ठाकुर कोला ठाकुर कोला चांद चांद, कोला बामन कोला बामन, कोला शांत कोला शांत, कालिया ठाकुर कोला ठाकुर किंतु वास्तव हाँ जगन्नाथ केबे कोला न ताहले देखंतु भल करी पंडा मान को पचारंतु कहूना जो ब्राह्मण मान नन्ना मान हाँ ब्रह्म परिवर्तन समय रे जेतेबेले नवकलेवर हुए ब्रह्म परिवर्तन हुए पंडा ब्रह्म परिवर्तन करंती हाँ पचारिबे से पंडा आज्ञा जदि केबे परि जानती से केबे कहिबेनी जगन्नाथ कोला अरे जगन्नाथ करे जे उलग्न अवस्था देखि तो से कहबो ना ए केबे कहिबेनी जगन्नाथ कोला ताहले जगन्नाथ को मुह कोला देहटा हो धला ताहले एकता प्रमाण ये कथा देखिले के ये देखिची हरिदास महापुरुष हरिया देखिला छतियावटर बाबाजी देखी हाँ को बाजी से छतियावटर बाबाजी कथा बुझिबा से को बाजी कौन को बाजी बाजी तो बाजू को बाजी कौन तबे कई प्रकार बाजी जानि छ बाबाजी गोटे प्रकार गोटे प्रकार बाजी जानि पाला करे कहिजो नीलज काई तू केते प्रकार बाजी जानछु की मु कहबी 26 प्रकार बाजी 26 मेरा भैया मरुनु कहीं बापा बाबाजी केते प्रकार बाजी 26 हिसाब दबु हां कहलु 26 प्रकार बाबाजी के आपण गणिबे कह गणंतु कह मंतारी अंतारी कांतारी उराकी ताकी बोइराकी चमत्स्या प्रेमस्या कुशलस्या सर्वस्या हाँ रोगी भोगी निका टिकी टिका भारी जा हजा माडुआ अच्छा वीर कोतिया नीर कोतिया थोपो केरेंडे ठाकुला गांडिया बस इसो बाबाजी तू तो गोटी गोटी कहलु मु 26 प्रकार बाबाजी कहि आज्ञा मु तो गोटी गोटी करी गणुछि आज्ञा ये तो 22 जन बाबाजी हेले ये टेम्पररी बाबाजी कोन ये माने बाबाजी को भीतर टेम्पररी परमानेंट बापा अछंती अछंती अच्छा टेम्पररी जदी 22 परमानेंट के देखिरे चारी से के कहिबी हां चंचा ओ चंचा गाटुआ चालुआ ये 4 जन हले परमानेंट बाबाजी परमानेंट बाबाजी को भाई रे कोन की रे चंचा बाबाजी के ए बेनुपड़ा रे अछंती बेन्नु पड़ा रे बेनुपड़ा बाबा बेनुपड़ा बाबा जानना थी देलांग पाख आज्ञा कोणास रोड कोणास स्टेशन रो लेही पड़िबू ठीक मात्र 2 किलोमीटर बाट हाँ। आर्तत्राण महाप्रभुंकर गादी आज्ञा। बेन्नुपड़ा मठरे मठरे। चंचा बाबाजी केमिति हेले ये टिकेट खाली कहणु सब नंडा ही पड़ियो गोटे डेफ मजे रखी देखन आ कोन रखिबे जट्ट कहून जट्ट हां हां जट्ट रखिले से हेले चंचा बाबाजी चंचा बाजी अच्छा टुकु भाई आज्ञा अचंचा अछंचा अछन दुरंदारा ढेंकानाल जिला जोरंदा आज्ञा महिमा धर्म ये टिकेट विदा करथबे आज्ञा हां ये टिकेट विदा गुराई गिरी करथबे अच्छा आदरे खोलो करथबे कोन करथिबे खोलो बोलो काई करिवे टोप ढाळ चुलम गंजेई बाल्टी सब रखी दे घर द्वार थब ना निर्लज मरु अरे जेतिक दिन तपस्या से जटा छाड़ी दियंती जटा गुड़ाक बढ़ी जाए से उड़े जटा को बांधती बोला ता भर खोल हो स्टोव बाल्टी घर द्वार चिलम सब निर्लज अच्छा ये गला अचंछा आउटा कौन कहलु गातुआ किए गातुआ किए से खंडगिरी आपण नहीं खंडगिरी पाला बा ए वर्ष माघ मेला रे गाउथलु ठीक 3 दिन पाला माघ मेला खंडगिरी पाला गाइलु देखिनु खंडगिरी गुंफा भीतर गुना बाबाजी बस तपस्या करथबे अच्छा से गुंफा आगरे पड़थबो बीड़ी पत्र हां गंजेई मंजी हां चुलम गोटाय कोण को डेरा हिथबो हे कौपुनी सुकुथबो ताको पदारे अच्छा हां 12 हाथे बाउंस किचले बाजी से बाजीवनी
बाबाजी भीतर गुंफा भीतर थिबे ভিতর থেবে हां সে হলে গাতুয়াবাজি ओहो गुंफा भीतर रही कि तपस्या कले बोली से बापा हलो कोटी गातुआबाज গাতুয়াবাজি कुकु भाई रे चालुआबाज के যে পিলা ছুয়াଙ୍କୁ পোষিল পারি চাଳ ଘର କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ଘର କରନ୍ତି हां ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ କରନ୍ତି अच्छा ସେ ହେଲେ ଚାଳୁଆବାଜି ରେ सेई बाबाजी तू मरुनु ବାଜି ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର बाबाजी कहा कोइबा କାଉ କହିବା बाबाजी के କିଏ ବାଜି पापा बाबाजी कहा कोइबा हमें ବାଜି बाजी के कहलु बा ବା बा ବା जी ଜି समान बाबाजी ଏ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି कौन ବା କହିଲେ ବାପା हां ବା କହିଲେ ବଡାପା हां ଜି କହିଲେ ଜିଆ କଣ? କହିଲେ ବଡାପା ଜିଆ କୋଳ ବଂଶ ପକେୟା मरुनु ଏ बा ବା बा कहिले बापा ବାପା बा ବା बा कहिले वायु ବାୟୁ जी ଜି जी कहिले जित्तीबा ମୁଁ ସେଟା ଜିତି ବାବୁଙ୍କ ଜିଆ जिए ସିଏ बापा वायु को जित्तीछि ଆଜ୍ଞା अर्थ ଅର୍ଥ हंस वायु को जित्तीछि ଜିତିଛି प्राणायाम योग सूत्र रे ଆଜ୍ଞା रेचक पूरक कुंभक को एक करी କରି नासा रंध्रे रंध्रे जे ब्रह्म को दर्शन करे କିଏ ସେ से होची बाबाजी ତାହେଲେ ସେ କିଏ हैं? କିଏ ସେ महापुरुष କିଏ आपणकर जगत गुरु ठाकुर କିଏ अभिराम परमहंस ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ करमला मठर बाबाजी ବାଜି बोले से बाबाजी हबो କେମିତି बोले जेबे होइब ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी बोला जदि बाबाजी हबु जदि ब्रह्मचारी हबु जीवन रे केबे नारी देखना ଓ नारी दर्शन करना ଆଜ୍ଞା ताहले बाबाजी ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯିଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ନାରୀ ଦେଖିନି ନାରୀ ଦର୍ଶନ କରିନି ସେଇ એકમાત્ર ହଉଛି ବାବାଜୀ ଆମ ଗାଁ ବାବୁ କଣ ଆମ ଗାଁ ବାବୁ ତମ ଗାଁ ବାବୁ ହଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜି ହବ ଥିଲଜ ଆରେ ତମ ଗାଁ ବାବୁ କେମିତି ବାଜି ହବ କିରେ ତା ଜନ୍ମରୁ ସେ ନାରୀ ଦର୍ଶନ କରିନି ଜୀବନରେ କେବେ ନାରୀ ଦେଖିନି ତା ଜନ୍ମରୁ ସେ ନାରୀ ଦର୍ଶନ ହୁଏତ ସେ ବାବାଜୀ ହେଇପାରେ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ନାରୀ ଦେଖିନି ସେ ସିନା ନାରୀ ଦର୍ଶନ କରିନି ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି ତାର ଗଣ୍ଡାଇ ପିଲା ଥିଲଜ ବାପା ଜୀବନରେ ନାରୀ ଦେଖିନି ତା ଜୀବନରେ ଦେଖିନି ବିବାହ କରିଛି କରିଛି ଚାରିଟା ପିଲାର ବାପା ହେଇଛି ଚାରିଟା ପିଲା ତାର ନିର୍ଲଜ କହୁଛି ନାରୀ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିନି ସତ କହିବି ହଁ ତା ଜନ୍ମରୁ ସେ ଅନ୍ଧ ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ଦେଇ ବସ ସେ ନାରୀ ଦର୍ଶନ ବସ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ଗଣ୍ଡାଇ ପିଲା କରିଛି ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମିଛ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୋ ବାପା ବି ନାରୀ କୋ ର କୋଉ ନାରୀ କଥା କହୁଛୁ କି ନାରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ବାଜି ହଁ। ଆରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ବାପା ଜୀବନରେ ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନ ପଢନ୍ତୁ ହଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢନ୍ତୁ ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ହାଡ଼ିଦାସ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏଟୁକୁ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ ନାରୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ହେଲେ ସତ କଥା ନାରୀ କିଏ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ ନାରୀ କି ନ ଦେଖିଲେ ବାଜି ହବୁ କୋଉ ନାରୀ ନ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ନ ଅରି ଅରି ସମାନ ନାରୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ନ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଅରି ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଜନ କରେ ନା করে না ନାରୀ ଦେଖେ ନା ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଜୀବନ ଭିତରେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନା বিচার করে না ସେ ହଉଛି ବାବାଜୀ ଓହୋ ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ হ্যাঁ ଜଗତକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିଚାର କରେ বিচার করে ଜଗତକୁ ପ୍ରେମମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ বিচার করে ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଡେ বেশ ସେ ହଉଛି ବାବାଜୀ ও তাহলে ନ ଅରି ସମାନ ନାରୀ নারী ଜୀବନରେ ଯାହାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବାବାଜୀ ମନେ ରଖ হ্যাঁ হ্যাঁ ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରେ বিচার করে କେହି ତାର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ না କି କେହି ତାର ମିତ୍ର ନୁହଁ মিত্র নয় ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ଦେଖେ দেখে ସେ ହଉଛି ବାବାଜୀ বাবাজি
ଏ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବାରଣ କଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ମ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିଦେଲେ, ମା ବୋଲି ବିଚାର କରିଦେଲେ, ନାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିଦେଲେ, ସେ କଣ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ? ନା ନା। ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିବା? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେବେ ହଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇଏ ହରିବ 5-7 ନାରୀ, ହରିବ 5-7 ନାରୀ, ହରିବ 5-7 ନାରୀ। ଯଦି ବାବାଜୀ ହବୁ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବୁ 5-7 ନାରୀକୁ ହରଣ କର, ତାହେଲେ ବାଜୁ। ଯଦି 5-7 ନାରୀ କି ହରଣ କରିବ ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ହବୁ। 5-7 କେତେ? 12। ହଁ, ଯେ 12 ନାରୀ ହରଣ କରିବ ସିଏ ହଉଛି ବାବାଜୀ। ତାହେଲେ 12 ନାରୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? 12 ନାରୀ ହେଲେ ବେଶ୍ୟା। ଯେ ବେଶ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିବ ସେ ବାଜି। 12 ନାରୀ 12 ଅଙ୍ଗନା ବେଶ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଟୁକୁ ଭାଇ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡେ ମୋ ବାପା ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ବେଶ୍ୟା କଣ ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ? ପୁରା ଅମଙ୍ଗଳ। ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପା, ବେଶ୍ୟା ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କି ଅମଙ୍ଗଳ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିକଟ ବୁଦ୍ଧିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ନା କୋଉ ମାସରେ ବୋଧ ହୁଏ? କୋଉ ମାସରେ? ଚୈତ୍ର ମାସ। ତ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯଜ୍ଞ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ଚିଠା ଦେଇ ନଥିବେ, ସେ ଚିଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାର ମାଟି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁକି କାଲି ବି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରେ ଆସିବେ, ସେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ କାହିଁକି ଲେଖା ହୁଏ ଯଜ୍ଞ ଚିଠାରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ବେଶ୍ୟା ଦ୍ୱାରର ଗୋଟେ ମାଟି ଆସିବ, ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଟୁକୁ ଭାଇ, ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ତା ଦୁଆର ମାଟିଟା କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ଲାଗିବ କିରେ? ବାପା, ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ତା ଦ୍ୱାର ମାଟିଟା କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ଲାଗିବ? ଶୁଭ କାମରେ କାହିଁ ଲାଗିବ? ବେଶ୍ୟା କେବେ ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା। ବେଶ୍ୟା କେବେ ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି ତୁକୁ ଭାଇ ଶୁଣ। ବେଶ୍ୟା ନଥିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଆଜି ନଥାନ୍ତେ। ବାପା, ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି। ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟା ପଦ ଗାଉଛି ଛାନ୍ଦ, ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କହିଲା ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଜରତା ଜାଲା ଗିବି ସହରାରେ ରାମ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ମହିର। ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଜରତା ଜାଲାଗି ବିଶ୍ୱକରତା ରାମ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ମହି। ବାପା, ଜରତା ବେଶ୍ୟା ନଥିଲେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ମାନେ ରାମାୟଣ ପଢିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଯଦି ଜରତା ବେଶ୍ୟା ନଥାନ୍ତା ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ? ହେଇଥାନ୍ତେ? ଋଷି ଅସୁର ଋଷି ଆସିଥାନ୍ତା ନା ପୁତ୍ର କାମେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଇଏ 3 ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ 4 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଜରତା ବେଶ୍ୟା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ରାମ ଆସିଲେ। ସେତିକି ନୁହଁ, କହିଲା ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇ ଯାହା ପ୍ରଣୟ ଧରି ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିରେ ଅପାରେ ରହି। ବାପା, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ନଥିଲେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କି ପାଇଥାନ୍ତା? ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାପା? ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ନଥାନ୍ତା, ଚିନ୍ତାମଣି କି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଶବ ଉପରେ ପାରି ହେଇକି ନଦୀ ପାରି ହେଇଗଲେ, ସାପ ଲାଞ୍ଜୁକୁ ଧରି ପାଚିରି ଡେଇଁ ପଡିଲେ, ଯଦି ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି କି ପାଇଥାନ୍ତେ କିରେ?
ताले बापा बेसिया जगत पाई मंगल ना मंगल ना मंगल आपण मान टिके विचार करंतु जोठी मंगल काम हुए शुभ कार्य हुए सेठी बेसिया द्वार माटी आवश्यकता पड़े हे टकु भाई बोले जो 12 नारी सहित यदि संग करिबु बेसिया शक्त हबु बारंगना शक्त हबु ताहले तू बाबाजी ताहले बाबाजी बाजेबी हां ताले के ये बारंगना किए बारंगना के बाबा को बारनारी सहित मिसिला बाबाजी हबा को बारंगना ये बारनारी किए हैं कुहंतु आपनकर संत कवि भीम भोई महिमा धर्मर प्रचारक हिमा कोन कहिला र संबलपुर जिला रेढ़ाखोल ग्राम रे जहांकर जन्म गोटे हरिजन परिवार हरिजन संत कवि भीम भोई हिम भई जाति रे कंध अंध आजन मंध हां गोटा पद सुंदर भाव कलम कले ले बहु बार बड़ा लो क्षेत खेल बार जुण जो निश्वास आ प्रश्वास आपण नौछंती केते आंगुल 12 आंगुल आसुची 12 जाउची 12 जो दिन 12 रु 13 हबो प्राण रहिबो कोन हबो रहिबो ना पिंड रु प्राण सेई दिन पळैबो बोले भज मन कळा को नहीं सेई भीम भई बोले भज मन कळा को नहीं भजिले तो दुख रहिबो नहीं भज मन कळा को नहीं भजिले तो दुख रहिबो नहीं भज मन कळा को नहीं आसुची जाउची बारण नहुची आसुची जाउची बारण नहुची आसुची जाउची बारण नहुची आसुची जाउची बारण नहुची दिने मन ताकु दिलो नहीं भज मन कळा को नहीं ये भजिले तो दुख रहिबो नहीं भज मन कळा को नहीं ले आसुची जाउची बारण कोन बापा भाई पळेबे की भाई ना भाई आसुची जाउची बारण न होची दिने मन ताकु चिन्हिल नाही जो 12 आंगुल वायु आसुची 12 आंगुल वायु जाउची ये जीवा आसीबार खेल चलीछि जो दिन ये 12 आंगुल वायु को चिन्हि दब बारंगना सहित प्रेम करिबु बारंगना सहित संपर्क रखिबु सेई दिन टुकु भाई रे गोटे भल बाबाजी हबु बाबा ये 12 वायु जो पवन जीवा आसीबा कर याकु जे पर्यंत आमे न चिन्हिछे न जानिछे आमे साधक होई परिबा ना ना कहले ना जगतर भगवान कोठ नथांती बापा भगवान आपन पाखरे अछंती सबुती आमे केवल बाया है कि बुद्धिकेश्वर मंदिर से सिद्धिकेश्वर मंदिर जगन्नाथ मंदिर तारिणी मंदिर मंगला मंदिर जाउछे किंतु वास्तव रे मंदिर जीवा आवश्यकता नाही भगवान आपन पाखरे अछंती ताकू खोजुना बाया बाबा बाया गीतार कहि देले कोन कहिले बोले आपे आपना को चिन्हिले आत्म ज्ञानी होई ज्ञानी हुआई ज्ञानी हुआई आपे आपना को न चिन्हि बुले भैया होई मन तोरे भैया होई भैया होई भैया होई बोले देवे भैया होई आपे आपना को न चिन्हि बुले बाइया हो आपे आपना को चिन्हिले आत्मज्ञानी होई जो दिन आमे निज भितर भगवान को देखिबा पई चेष्टा करिबा ये शरीर भितरे बोले पिंड ब्रह्मांड एक महत जानती सुज्ञानी पंडित सुजनी बनिगा सुजनी बनिगा बापा ब्रह्मांड रे जहा अछि पिंड रे सब अछि खाली हमें देखिबा बाउला
ଖୋଜୁନେ ବୋଲି ପାଉନା ଯୋଉଦିନ ଖୋଜିବା ସେଦିନ ପାଇଯିବା ପାଇବା ନାଇଁ ବାପା ହଁ ଯୋଉଦିନ ଖୋଜିବା ସେଇଦିନ ପାଇଯିବା ଆମେ କେବଳ ଖୋଜୁନେ ମାୟାରେ ସମସ୍ତେ ବାୟା ତାହେଲେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ କଳା ନା ଧଳା ନା ପ୍ରକୃତିରେ କୋଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କଳା କୋଳା ଦେହଟା ହଉଛି ଧଳା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବାବାଜୀ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ହଁ ବୟସ ହେଇଛି 12 ବର୍ଷ ର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ହାଡ଼ିଆ କମାର କହିଲେ କଳା ଦିଅ ବୋଲି ହୁରି ପଡୁଅଛି କଳା କିମ୍ବା ଗୋରା ଜଣା ନ ଯାଏ ଇଏ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ବୟସ ହେଇଛି 12 ବର୍ଷ ବୟସ ଏଟୁକୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛୁ ନା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ମା ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ 12 ବର୍ଷ ଆମର ବୟସ ହେଇଛି ହାଡ଼ିଆ କମାର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହାଡ଼ିଆ କମାର ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପଢେଇବି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏ ପିଲା ମୁଁ ଯାହା ପଢେଇବି ତମେ ସବୁ ପଢିବ ଖାଏ ନା ତୁ ପଢ ପାଠ ଆଚ୍ଛା ବାପା ତହସିଲଟ ମୁଁ ଯାହା ଡାକିବି ସେ ଲେଖିବ ଲେଖେ ଲେଖେ ବିସ୍କୁଟୁ ଲେଖେ ବିସ୍କୁଟୁ ଲେଖେ ବିସ୍କୁଟ ନା ଖାଲି ବିସ୍କୁଟୁ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟୁ 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 ବର ସେଇ ବି ତଳେ ଟୁକୁ ଟୁକୁ ମାଠିଆ ଲେଖେ ମାଠିଆ ଲେଖେ ମାଠିଆ ନୁହଁ, ଖାଲି ମାଠିଆ ଖାଲି ମାଠିଆ 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 ଲେଖେ ମା ମୋର ଆଖରେ ମା ଠିଆ ଠିଆ ତଳେ ଠିଆ ଠିଆ ଲେଖେ ପାଲିଟି ଲେଖେ ବାଲ୍ଟି ଲେଖେ ପା ମୋର ଆଖରେ ବା ତଳେ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟି ତଳେ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟି ଲେଖେ ପିପୁଡ଼ି ଲେଖେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତଳେ ଘର ସେ ପି ତଳେ ଆପୁଡ଼ା ଆପୁଡ଼ି तो 14 पुरुषରେ କି ପାଠ ପଢି କଣ करे ବୁଢାଟି ହେଲାଣି କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲ କୋଉ କଥାଟା କହୁଛୁ ମୁଁ ବୁଢା ଜରେ ଏଇଆ ଗଲା ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେମିତି ମତେ କହୁଛୁ ବୁଢା ମୋ ବଡ ପୁଅ ସାଙ୍ଗର ମୁଁ କିଏ ତମ ବଡ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ତେମେ ନିର୍ଲଜ ମରୁନୁ এই କଥା କହୁଛୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହଁ ହେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଟା ବସିଛି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହାଡ଼ିଆ କମାର ପାଠ ପଢୁଛି ଟୁକୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯେ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହାଡ଼ିଆ ଗୁରୁଦେବ ହାଡ଼ିଆ ରେ ଗୁରୁଦେବ ତୋ ବାପା ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ତୋ ବାପା ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି କହୁଛ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ହଁ ତୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ରେ ଭାଇ ରେ ଯୋଉ ହାଡ଼ିଆ କମାର ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ କୋଉଠି ତା ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା କଣ କହିଲୁ ତା ଗାଁ ନା ଛତିଆ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେବି କାଇଁ ନିର୍ଲଜ କେତେ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଲେ ଜାଣିବୁ କାଇଁ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଛତିଆ ବାପା ହେଲେ ଚେମେଇ ଓଝା କେମେ ଓଝା ମା ହଉଛନ୍ତି ଦୈବକୀ ଦୈବକୀ ଘର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନା କୋଉଠି? ଗାଁ ନା ଜାଣିଛୁ ହଁ କଣ ଛତିଆ ଛତିଆରେ ବାବାଜୀ ବାଜି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଘର ଘର କୋଉଠି ନିଜ ହାଡ଼ିଦାସ କଲମ କଲି କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଚମ୍ପାବତୀ ପୁରେ ଘର ରାଜା ଛତିଆରେ ବାସ ତମାର ଘରେ ଜନ୍ମିଲି ମୁଁ ନାମ ହାଡ଼ିଦାସ আমার ঘরে নাম হারিদাস তোমার ঘরে নাম হারিদাস ଚମ୍ପାବତୀ ପୁରେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପାବତୀ ପୁରେ ଘର ଘର ଛତିଆରେ ବାସ ବାସ ତମାର ଘରେ ଜନ୍ମିଲି ଜନ୍ମିଲେ ନାଟା ହାଡ଼ିଦାସ ହାରିଦାସ ଟୁକୁ ଭାଇ ଓ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହାଡ଼ିଆ ହଁ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଦେଲେ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ପୁଅ ଓ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ିଆ ରେ ଆଜ୍ଞା ତୋ ବାପା ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ
तमे एमिति कुहनी तो बापा चमेई ओझा हां सब दिन पाई विदा नहीं गले ना धार लोह पड़ी आसिला 12 वर्षर पुआ हाड़िया हे कांदुछि बेस कहला बापा आ बापा बोली डाकी भी कहा काहाकू डाकिबी सब दिन पाइया जगत रे बाप छंड ही गली हे गली भले पिता हरम पिता स्वर्ग पिता ही परम तप ई करी प्रतिमा करले ये प्रियमते सर्वदेवता जगत रे पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप सबुदिन मो बापा विदाय नेली आ बापा बोली डाकी कहा हे टुकु भाई रे जगत रे जो पिलाटीर बापा चली जाए जानिछु चतुर्दिगता अंधकार हो जा जो पिलार बापा चली जाए तापाई जगत अंधार हो जाए गोटा पद गाउछु शोन कला माह गोले पुआ दुनिया डरे ना बापा थिला पुआ सभारे गला माँ कोड़े थिला पर्यंत पुओ जगत को डरे बापा थिला पुओटा सभारे को के हारे ना हैं ना तो भाई रे तोरे बापा विदाय नहीं गली 12 वर्षर पुओ हाड़िया कमार आखिरु धार धार लुह पड़ी आसुछि घर को आसिला बैग पत्र भोपाड़ी देला बापांकर पाद तले पड़ी गला शेष दर्शन बापांकर करिछि आखिरु धार धार लुह बहुत लुह सुखुनी माँ डाकिला 80-90 वर्षर बुढ़ी माटा डाकी देला कहला पुओ ए पुओ हाड़िया रे बापा चली गले बोली कांदुछु कि रे नाई रे तो माँ बा बंचिछि हेले कोन हबो जेबो बापा हाँ जे आम संसार को चलई थांता सी आज चली गले आमे संसार केमिति चलीबा मु सेही कथा भाबुची माँ से दिन धैर्य जोगई देला पुओ कहला पुओ बापा चली गला बोली दुख करछु कि रे ये 80 वर्ष 90 वर्ष बुढ़ी माँ दोहरे एबे भी शक्ति अछि रे कोन हबो मां पर घरे मूल लागि मां पर बासन माजिबी मां पर घरे पाइटी करिबी जल्दी पैसा मिलिबो आमे माँ को कष्ट मस्त चली ये 80 वर्षर बुढ़ी माटा तू परे घरे ओइटा बासन बाजिबो हाँ का घरे पर पाइटी काम करिबो अरे पुओ पैसा रोजगार करी तू मते पाठ पढ़े मनीष करिबू तू एकटा सही पारिबिनी बा आखिर दे धार लुह सही पारिबिनी दी धार लुह पड़े आसिला माँ से दिन कांदुछि कहला पुओ मां ए पुओ माला तू जानी रे कोन स्नेहमयी पाश्चल्यमयी ममतामयी मार अंतरटा कौन जानिछु कोन पारिकुद गढ़ कवि डॉक्टर रमायधर मानसिंह चिल्लिका मछीरे जहांकर घर गोटा सुंदर पद कलम कर दिले कहले कह दुनिया रे किए महाभोगी महासीना बड़ वसुधारू महादीना मधुराधु बोली महादीना मधुराधु बोली महार ममता स्नेह जागती मधुर मार जागती मधुर मार जागती मधुर माँ झाड़ी दिए धुड़ी माँ सोहे के
ଆମ ଶୁଭ ମନାସିବ ଇଏ ଅବା ଆମ ଶୁଭ ମନାସିବ ଇଏ ଅବା ଆମ ଶୁଭ ମନାସିବ ପୁଅ ହେଉ ପଛେ କଳା ଛୋଟ ଅନ୍ଧ ମାର ଆଖିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ମାର ଆଖିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ମାର ଆଖିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ପିଲାର ଭୋଗ ଶୋଷ ମୁହଁ ମାର ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ ଲୁହ ମାର ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ ଲୁହ ମାର ଆଖିରୁ ଝରିଯାଏ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ପ୍ରେମମୟୀ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ବେଦନା ସହିକି ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବାପା କହିଲେ ଏମିତି ମା କି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ପ୍ରତି ମମତା ଥିବ ପୁଅ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ପୁଅ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ସେ ପୁଅ ପଛେ ଭିନ୍ନ କରିଦଉ ଆଜିର ସମାଜରେ ହଉଛି ବାପା ନାଇଁ ବାପା ମାକୁ ଭିନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ର ତୁ ଭାଇରେ ଯେତେ ଭିନ୍ନ କରିଦେ ତୁ 80-90 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମାଟା ତୁ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡିଥିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଦି ଧାର ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବନି ମା ଆଖିରେ ବାପା ଆସିବନି ମୋ ପୁଅଟା ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି ମୋ ପୁଅଟା କଷ୍ଟରେ ଅଛି ମା ପଛେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଉ କେବେ ମା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହବ ଏଇ ତୁ ଭାଇରେ ମା ପରି ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ରେ ଜଗତ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ନେହମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା ମନେ ରଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ଜଗତ ଭିତରେ କେହି ହେଇଥାଏ ସେ ହଉଛି ମା ମା ବ୍ୟତୀରେ ଏ ଜଗତଟା ଅନ୍ଧାର ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାର ସାହା ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ତାର ସାହା ନାହିଁ ରେ ଠିକ ଠିକ ଟୁକୁ ଭାଇ ସେଦିନ 90 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମାଟା ବୁଝେଇ ଦେଲା କହିଲା ପୁଅ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ପର ଘରେ ପାଇଟି କରିବି ପରର ବାସନ ମାଜିବି କିନ୍ତୁ ତତେ ମଣିଷ କରିବି ନାଇଁ ମା ଏ କଥା ମୁଁ ସହି ପାରିବି ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ିଦେବି ବାପା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ଦ ଡେ ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରେ ବାସିଲା ପରି 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହାଡିଆ କମାର ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବାସନାଟା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଲେ କହିଲେ ମା ଏ ବୟସରେ ତୁ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବୁନି ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେବି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବିନି ଆଉ ପାଠ ପଢିବିନି ମୋ ବାପା ଚମ୍ପାବତୀପୁର ଗାଁରେ ଯୋଉ କମାର ଶାଳାଟା କରିନଥିଲେ ବାପା ସିନା ବଡ ବଡ ଲୁହା ଗୁରାକ ବାଡେଇକି ବଜଉଥିଲେ ମୁଁ ତ କମାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କମାରର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋଉ ହାତରେ ମା କଲମ ଧରୁନଥିଲି କାଲି ସକାଳେ ସେଇ ହାତରେ ମୁଁ ହାତୁଡି ଧରିବି ଲୁହା ବାଡେଇବି ଯୋଉ 2 ପଇସା ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାର ହବ ଆମେ ମା ପୁଅ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଚଳିଯିବା ବାପା ସେଇଆ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ହାଡିଆ କମାର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଚମ୍ପାବତୀପୁର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ କମାର ଶାଳରେ ଲୁହା ବାଡେଇକି ଯୋଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲା ମା ପୁଅ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଚଳିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଗଲେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଲା ଦିନେ ହାଡିଆ କମାର ଦେଖିଲା ଏଇ ଚମ୍ପାବତୀପୁର ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ 2 ଜଣ ନୁହଁ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଲେଖା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ଚମ୍ପାବତୀପୁର ଗାଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାଡିଆ କୁମାର 12 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ବିଚାର କଲା କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପଚାରିଲା କହିଲା ନନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବୁ ये रथ यात्रा देखा रथ ऊपर जगन्नाथ देखिले लाभ कौन बापा से दिन 12 वर्षर पुआ हाड़िया कमर पचारा कहला नना एते बाट जाऊ 4 दिन काल चली चलिकी जी जगन्नाथ रथ ऊपर देखिए
ଲାଭଟା କଣ? ଟୁକୁ ଭାଇ ଲାଭ ନଥିଲେ ମଣିଷ କିଛି କରେ ନା, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମଣିଷ କିଛି କର୍ମ କରେ ନା। କହିଲା ଗୋସାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଲାଭ କଣ? ଟୁକୁ ଭାଇ କହ। ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି, ନୂଆ ବାହାଘର ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଥ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତମ ଆଡେ ଅଛି? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ଏବେ ତ। ମାଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ? ରଥ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନବଦମ୍ପତି ମାନେ ରଥ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଟା ନାହିଁ ବାପା? ସବୁଆଡେ ଅଛି। ନାଇଁ? କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଲାଭ କଣ? ଏ କଥା ତମେ ଜାଣିନ? ନା। ତୁମେ ବୋଧେ ଯାଇନ। ଲାଭଟା କଣ? ଲାଭ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହଁ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମରୁନୁ ନାଇଁ ରେ। ପ୍ରେମ ରଥ ଉପରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଭ କଣ? କଣ ତାହେଲେ ଜାଣିଛୁ? କହୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ, କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଁ ତିନିଟା ରୂପକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମା ମନେ ରଖିଥା, ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ରୂପ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜୀବନରେ ହଁ କେବେ ହଁ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ ନା। ରଥ ଉପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ, ରଥ ଉପରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନିଟା ରୂପ ଦର୍ଶନ। ତିନିଟା ରୂପ ଦେଖିବୁ। ତାହେଲେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟା ରୂପ କଣ? ଅଲେ ଦୋଳେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚାପେଶ ମଧୁସୂଦନ, ରଥେ ତ୍ୱଂ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନବିଦ୍ୟତେ। ମନେ ରହିଲା? ତୁ ଭାଇ ମନେ ରଖିଲୁ? ତିନି ରୂପ କଣ? ମୋର କିଛି ମନେ ରହିଲା। ଦୋଳେଶ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୋଳ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଦୋଳୀୟମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଦେଖିବି। ଏକ ଏକ ରଥେ ତ୍ୱଂ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଥ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବାମନ ରୂପୀ ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବି। ଚାପେଶ ମଧୁସୂଦନ, ମଧୁସୂଦନ ଚାପ ଖେଳ ବେଳେ ବେଶ ଯଦି ମଧୁସୂଦନକୁ ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନବିଦ୍ୟତେ, ମାନେ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବନି, ମେଣ୍ଢା ହବ ନହେଲେ ଛେଳି ହବ। ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହବୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କଣ କିରେ? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲେଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଦିନ କହିଦେଲେ, କଣ କହିଲେ ଗୋସାଇ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଡାକିଲେ କାହାକୁ? 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ହାଡିଆ। କହିଲେ ହାଡିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ରଥ ଉପରେ ଦେଖିବୁ, ଦେଖିବୁ। ବାମନ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଇଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବୁ। ତୁ ଯିବୁ କିରେ? ସାତେ ଏଁ? ସେଇ କଣ ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରି। ଯାହା ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମ ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମେ ମା ପୁଅ ଧିକି ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଯିବି? ପଇସା ସିନା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଡାକିଲେ, କହିଲା ହାଡିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋସେଇ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ପଛରେ ଯିବୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁନି। ଗୋସେଇ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସିନା କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ, ଅବସର ଲାଗିବ, ବାଧା ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର କରିଛୁ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହଉଥିବ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ବାଟ ଜଣା ପଡିବନି, ଚାଲି ଚାଲି 4 ଦିନ ପରେ ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମକୁ ବାଟ ଜଣା ପଡିବନି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହାଡିଆରେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର କରିଛୁ। ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆସିବ, ଆମ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚି ଯିବ, 4 ଦିନର ବାଟ ଆମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭଳି ଲାଗିବ। ଗୋସେଇ ଏଁ? ଗୋସେଇ କଣ? ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚିବ। ହଁ ତମ ଟିକେ ଦେଲ ନିଲଜ କଣ ଦେବି? ତମ ପାଦ ଧୂଳି। କାହିଁକି ରେ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହେଇକି ପଣ୍ଡା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କିଏ ଅଛ ରେ? ନର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ନିଲଜ ନର୍ତ୍ତକୀ କହୁନୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବେ,
ତୁ କିଏ କହୁଛୁ କହ? ସାହୁ ଭାଉଜ। ସାହୁ ଭାଉଜ? ନା ନା ସାହୁ ଭାଉଜ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଲୁନୁ ତୋ ବୋଉ ନା ହଉଛି ପବନ। ପବନ ସେ ବେଲୁନ ଫୁଲିବ କେମିତି? ତୁ ଏଇ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ବୁଝଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। କଣ? ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଛଡା ଗୀତ ଗାଇବୁ। ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ଗୀତ ଗା। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆତ୍ମା ଛଡା ଗୀତ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଛାଡିଯିବ। ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଯିଏ ଆମ ଡାଲମା ସାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗା। ଇମା ଘର ମରବାଲେ ସରା ସରେ ଗା 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 ମା ପା ଧାନି। ଆରେ ଏଇଟା ଟୁକୁନାଇ କଣ ବଜଉଛ? ଏଇଟା ହାରନିଆ। ହାରମୋନିୟମ କହୁନୁ। ଆରେ ହାରମୋନିୟମ। ହାରମୋନିୟମ ମତେ ଆଗିଲା କହିପାରିବୁନି। ଆରେ ହାରନିଆ ପରା ଗୋଟେ ରୋଗ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି ବୋଧେ। ଏ ଧନ ଚିପିଲେ ବାଜୁଛି। ମରନା ଜିମାଇନା এটা সানাই। আরে সাহা নাই কহুনু। সান আই না বড় আই? ମୁଁ ନାଚି ଗାଇ ଜାଳି ଦେବି ଜାଳି ଦେବୁ। ଜାଳି ଦେବୁ। ପାଣି କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ଦମକଳ ଫୋନ କରିବି ନା ତୋ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବି? ସେ ତ ଗୀତରେ ଗାଉଛି, ମୁଁ ନାଚି ଗାଇ ଜାଳିଦେବି। ତୁ ପାଣି ଢାଳିବୁ, ଦମକଳ ଡାକିବୁ, ଏତେ କଥା କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଜାଳି ପକେଇବ। ଗୀତରେ ସେ ପଦ ଅଛି, ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୀତ। ଆରେ ନର୍ତକୀର ଫୋନ ଆଇଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ସାବାସ ସାବାସରେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ପେଣ୍ଠି। ମୁଁ ନାଚି ଗାଇ ଜାଳି ଦେବି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ। ମୁଁ ନାଚି ଗାଇ ଜାଳି ଦେବି ଏ ସାରା କୋଉ ନାଚ ନାଚ? ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇକି ମୋର କହିଲି ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ଟିକେ ହବ, ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯିବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କୋଉ ନାଚ ଇଏ ନାଚ ତୁ କହିଲୁ? ଠିଆ ଠିଆ। ଏ ନାଚ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା କୋଉ ନାଚ କି? ଏଇଟା ଢିମ୍ ନାଚ ଆଜ୍ଞା। ଡିମ୍ ନାଚ? ହଁ ଆରେ ଜଗତର ଅନେକ ନାଚ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ନାଚ ଅଛି। ଅଛି। କଥକ ପଥକ 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 କଥକ, ହଁ ସେଇଆ। ଛଉ ଛଉ କୁଚୁପୁଡି କୁଚୁପୁଡି ଜାଣିଛୁ? ନାଚ ନାଁ ଶୁଣିନଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଶୀ ଓଡିଶୀ ଗୋଟି ପୁଅ ଗୋଟି ପୁଅ ଛଉ ଛଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ ଅଛି। ହଁ। ଆଉ ଡିମ୍ ନାଚ କଣ କିରେ? ଏ ନାଚ ତମେ ଜାଣିନ? ନିଲଜ, ଡିମ୍ ନାଚ କୋଉଠି ଅଛି ସଂସାରରେ? ଢିମ୍ ନାଚ ତମେ ଜାଣିନ? ଆରେ ଡିମ୍ ନାଚ କଣ? ତମ ଘରେ ଟିଭି ଅଛି କି? ହଁ ଲାଇନ ନେଇଛ? ନିଲଜ, ଟିଭି ଅଛି, ଲାଇନ ନେଇଛ ପଚାରୁଛୁ? ମତେ ତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ନହେଲେ ଚାଲିବ କେମିତି? ଲାଇନ ନେଇନୁ, ଟିଭିଟା କାହିଁ ରଖିଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ କମ ହେଇଯାଏ ହଁ ସେ ପର୍ଦା ହଲେଇନି। ହଁ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି? ହଲେଇନି। ହଁ ମୁଁ ତା ଆଗରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚିଦେଲି। ହଁ
तेरे जेमती मो आगे छिड़ा हैंकिरी ଅନେଇ ଦେଲ ଅନେଇ ଦେଲ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଡିମେ ମୋର ହଲି ହେଲା ଡିମ୍ ହେଇକି ହଲା ଚୁପ ହେଇଗଲ ଏ ଧନ ଆରେ ବୁଢା ଡେରେ ତ ହଲ ଇ ବାପା ଦାରେ ବାନ୍ଧି କୋରା ଖାଏ ନସିବି କାଳେ କାଇ ସେମିତି କାଇ ଚୁପ କରୁ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ କରୁ ତାକୁ ମୁଁ 1000 ଥର ଭାଇ ମନା କଲାଣି କଣ ମନା କରୁ ତୁ ସବୁ ନାଚ ନାଚିବୁ ହଁ ଇଏ ଫଡା ନାଚ ନାଚିବୁନି କାଇଁ ଫଡା ନାଚ ନାଚିଲେ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ଆରେ ତାରେ ଏବେ ସିଲେଇ ହେଇଛି ଖୋଲିଯିବ ନିଲଜ କଣ ସିଲେଇ ହେଇଛି ତା ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆରେ ଆପେନ୍ ସାଇଡ କହ ବସ୍ ଆପେନ୍ ନା ଫୁଲ ଡ୍ରେସ ନା ନା ସେଇ ଆପେନ୍ ସାଇଡ ଠିକ ମରୁନୁ ମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ମରୁନୁ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ସିଲେଇ ହେଇଛି ବାସୁ ଇ ବାପା ଦାରେ ବାନ୍ଧି କୋରା ଖାଏ ନସିବି ନିଲଜ କଣ ସେ ଉଚ୍ଚା ସେ ତ ନାଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡଟା କାଇଁ ବୁଲେଇଲୁ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଠିରେ ମୋର ହାତ ମାରି ଟିକେ ଚୁମା ଦେଇଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲେଇକି ତାକୁ କରିଦେଲି ନିଲଜ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଟା ହଉଛି ବୁଲିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ମରୁନୁ ଆରେ ଗୋଡ ବୁଲେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ করে ବୁଲେଇକି ତାକୁ ବାସୁ ଇମା ଓ ବାପା ମିଠା ମିଠା କଥା କହି রা সার ଓ সার কিরে ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଡାକିଲା ସାର୍ କଣ କହୁଛୁ ଆପଣ ବସେଇଲେ ମୁଁ ବଇଥିଲି ହଁ ତା ଭିତରେ ମତେ 3 ଥର ଗଳିକି ଆଖି ମାରି ସାଇଲେ କିଏ ସେଇ କାଇଁ ତତେ ମାରି ଆସେନି ମତେ ଆସେଇ ନା ମୁଁ ତ ମାରି ସାରିଦେନି ଆଉ ଯଦି ତତେ ସେ ଆଖି ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଛାଡ଼ିବିନି ହଁ ମାର ମାରିବି ମାରିବି ତାକୁ এই ଡୋଳା ଛିଡି ଯିବ କାଇଁ ମେସିନ ଲାଗିଛି ଏଠି ତୁ କଣ ମାରିପାରିବୁ ତୁ ତ ଉଠେଇକିରି ପକେଇଲୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତୋର ଏମିତି ଉଠେଇ ପକଉଛୁ ମୋର ସେଟା ହଉନାହିଁ ହବନି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ପକଉଥିଲି ଏଠିକା ମେସିନ ଲାଗିଛି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମନେ କାଇଁ ସେମିତି ତୁ ବାରମ୍ବାର ତୁ ଉଠୁଛୁ କହିଲୁ ବାରମ୍ବାର କଣ ପାଇଁ ଉଠୁଛୁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ତ ଉଠୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଲଜ ଟିକେ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ଟିକେ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ହଁ। ପାଇଁ ଟିକେ ନତରକି ତୁ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର କାଇଁ ଉଠୁଛୁ କାହିଁକି ହଁ। ମୋର ତ ଉଠୁଛି ମୁଁ ଉଠେଇ ନିର୍ଲଜ କଣ ଉଠୁଛୁ ମୋ ଗୋଡ ଚୁପ ହେଇକି ବସ ଗୋଡ ଜମା ଉଠା ନା ବସ ଚୁପ ହେଇକି ଇମା ଚାଲିଟା ଆମ୍ବ କାଳି କାଳି ହାରେ ହସନା ଗୋଲାପ କାଳି ଚାଲିଟା ମଢଳି ଢଳି ହନରେ ହସମ ଗୋଲାପ ବଢି ଚାଲିଟା ଗୋଲାଳି କାଳି ହାରେ ହସନା ଗୋଲାପ କାଳି ଚାଲିଟା ମଢଳି ଢଳି ହନରେ ହସମ ଗୋଲାପ ବଢି ବୟସ ଅନେକ ଧନରେ କଳା ବଟିକା ଗୁଡ଼ି ତୋ ବୟସ କହଳ କଷି କାକୁଡି ମତେ 4 କିଲୋ ଦେ ଏ ନିର୍ଲଜ 4 କିଲୋ ଦେ ମତେ
କାକୁଡି ଖାଇବା କାକୁଡି ଏ କହିଲା ବୟସ ମୋର କହଳ କଷି କାକୁଡି ମତେ 4 କିଲୋ ଦେ ମୋ ପିଲା ତାକୁ ଚୋବେଇବେ ନିଲଜ ଗୀତର ଅଛି ମୋ ବୟସଟା କଳ କଷି କାକୁଡି ପରି ପିଲା ଛୁଆ ଚୋବେଇବେ ବସ୍ ଇମା ବୟସ ସହଳା ନନରେ କାଳା କାଶୀ କାକୁଡି ହାଲୋ ଏ ନିଲଜ ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛୁ ହାଲୋ କାହାକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରହିଥାଉ ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଫୋନ ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇ ଆଉ କଥା ହାଲୋ ହଁ ପଳେଇଲା କାହିଁ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପଳେଇଲା କିଏ ପଳେଇଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଇଏ ନିଲଜ ସାର୍ କଣ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆଜି ଆଇଛି ତ ହଁ ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେ ଆମ ଶଙ୍କରା ବୋଉ ହଁ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡିକିରି ଆଇଥିଲି ଏକୁଟିଆ ଘର ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡର ଲାଗେ ତାକୁ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ବୁଢୀକି ନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡିକି ଆଇଥିଲି ବୁଢୀ ପଳେଇଲା ତା ପୁଅ ତାକୁ ବାଡିଆ ଉଡେଇଲା ସେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗଲା ତ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଡର ମାଡୁଛି ତାକୁ ଡର ମାରୁଛି ସେ ବିଚରେ ତିତିରି ବାଜିକିରି ମତେ ଫୋନ କରୁଛି କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇସାରେ ହଁ 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 ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମା ହଁ ମୋ ଧନ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତ ବୁଝିଲା ସ୍ତ୍ରୀଟା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ସପ ତକିଆ ନେଇକିରି କ୍ଲବ ଘରକୁ ପଳା ନିଲଜ ରହିଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛୁ କ୍ଲବ ଘରକୁ ଯିବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ତାକୁ ହଁ କ୍ଲବ ଘରକୁ ପଳା ସେଠି ସେ ରଘୁଆ ପୁଅ ଶୁକୁଟା ପୁଅ ହଗୁରା ପୁଅ ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ସପ ତକିଆ ପକେଇ ଶୋଇ ପଡିବୁ ମାରିବନି ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି ହଁ ସେଠି ଶୋଇଥା ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ ନିଲଜ ନିଲଜ ବସ କାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଠଉଛି କ୍ଲବ ଘରକୁ ହଁ। ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାକ ଯୁବକ ମାନେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି କାହିଁ ଅସୁବିଧା କଣ କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗାଁର ଝୁଅ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଁ ବାହା ହେଇଛି ହଁ କିଏ ସେ ସବୁ ଆମର ପଡୋଶୀ ଲୋକ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କରି ପୁଅ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଇ ପଡିବ ତ ଅସୁବିଧା କଣ ନିଲଜ ବସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛି ଆମ ପଡୋଶୀ ଲୋକ ସାଗରୀ ପାଖରେ ମାଉସୀ ପାଖରେ ତମେ ଶୁଆଉଛ ଏ ଧନ ଇମା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଥରେ ମୋତେ ଇମା ଲାଗି ଯିବାନିଆ ମୁଁ ନାଚି ଗାଇ ଚାଲିଦେବି ସାରା ଦୁନିଆ ନାଚି ଗାଇ ଚାଲିଦେବି ସାରା ଦୁନିଆ সাবাস সাবাসের গুড়ু গুড়ু পেন্সি আচ্ছা আচ্ছা নর্তকী କଣ ହେଲା ତମେ ଏଭଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ କଣ ହେଲା ମୁଁ ରହିପାରୁନି ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଯାହା ଦେବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଦେ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଶୀଘ୍ର ଦେ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି କଣ ମୁଁ କହିକି ଦେବି ନା ମାନନୀୟ ମୋର ଶ୍ରୁତି ଦର୍ଶକ ସମାଜ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମୁଁ ଗଧ ହେଇକି ନିର୍ଲଜ ମୁଁ ଗଧ ହେଇକି ନା ଘୋଡା ହେଇକି କହୁନ ମୁଗୁଧ ହେଇ ସେଇଆ ହେଇକି ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି ଦେ ଜୀବନରେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଥିବ ଆଚ୍ଛା ସେମିଟା ଦବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରାଇଜ ଦବୁ କିରେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ ଏଇଟା ହବନି ସେଟା ମହିଳା ମାନେ ନିଶ କଣ କରିବେ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ ଦେ ଭଲ ହଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଦେ ନେ କାହାକୁ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ବସ୍ତ୍ର ସେ କଣ କରିବ ହାତିକିଆ ହାତୀ ଗିଆ ହଁ ଏବେ ସରକାର ହବ ଅରଣକରଣୀ ଯେବେ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିଲା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହବ ହେ ବାର ହାତେ ଯୋଉଠି ପାଉନି ଇଏ ହାତେ କୋଉଠି ପାଇବ ହାତେରି ଯୁଆଡେ ଲୋକ ବେ ସାଇଜ ଜିନିଷଟା ମାନେ
जुआड़े लोक आसी जदि आग पटे लोक आसिले काली सकाळे केनाल रे गाधेई जीवी देखै कि आगे छिड़ा ही जदि पछपटु आसिबे पछपटे देखै छिड़ा जदि डाहाण पटु आसिबे डाण पटे देखै छिड़ा जदि बाम पटु आसिबे देखै छिड़ा जदि एका बेले चारि पटु आसिबे मु कोन करिबी मुंडे रे पकई जाकी हे बसी जी नीलज बोले रे भाइया मना बेल काल सरी गलानी भाई रे हरि बोल हुलहुली टिके पडुनी मुटे भल लागुनी सब कार्य व्यस्त रे अछंती हरिबल हुलाल दबा मन लाउ थरे साहू पुओ बारे करे निवेदन हरि बोल हुलहुली संगे कर तारी सन हरि बोल हुलहुली मालो जेते दूर जाई हत्या ब्रह्म हत्या पुनी सागन पड़ाए हरि बोल संग करे पुरी थीब परा हुलहुली दया रखिथिबे मोर सही प्रभु मन मारी आगे सेदिन ब्राह्मण माने गोसेई माने जाउछन्ति श्रीक्षेत्र धाम हाड़िया कुमार को कहीदेले कहले पुआ आउ 4 दिन बाकी अछि श्रीक्षेत्र धाम रे हम जगन्नाथ कालिया शांत को दर्शन करिबु 12 वर्षर पुआ हाड़िया आखिरु दिधार लुह पड़ी आसिला कहला सतरे कोन कालिया शांत तो दया हबो हे जगन्नाथ महाप्रभु तुम दया हबो रथ ऊपर तुमको दर्शन करी मन भितर केवल इतिकी भावना आनी इतिकी कामना मन भितर भावी कालिया शांत तुमको रथ ऊपर टिके देखी जगन्नाथ महाप्रभु से दिन भाव देखी नाम जोगई देले ओडिया भागवत जगन्नाथ से बोले जार जो भाव देखी नाब मुदिय सड़खी भाव से अनुसार नाप मु जोगई दिए नाप जोगई देला से दिन 12 वर्षर पुआहाड़िया बापा मन भितर विचार करछि कालिया शाम तो जगन्नाथ को देखी रथ ऊपर ये कथा को जानिले अंतर्जामी परम ब्रह्म नारायण जगन्नाथ कहीं जानी अंतर्जामी
अंतर कथा को जानती बोली तांको नाटा हूँ अंतर्जामी आपणकर ठाकुर अभिराम परमहंस करमला मठर महंत बहीटा हूँ सनातन कोइली शिक्षा गोटा पद कलम गले बोले लो कोइली निर्लज कोइली देखुची क्या कहले लो कोइली अंतर्जामी अंतर जान भाव जानी अंतर भाव जानी पर जाति जंती अंतर्जामी भगवान जगन्नाथ अंतर कथा को जानिले अंतर को जानिकी भाव जानिकी नापटा जोगई देले ए टुकु भाई ओडिया भागवत जगन्नाथ सेति पई कहिले बोले अंतर कथा पारे जानी तेणु ता नाम अंतर्जामी अंतर कथा को जाने बोली नाटा हूँ अंतर्जामी जो अंतर्जामी परम ब्रह्म जगन्नाथ कालिया शांत कोटि कैपल्यनाथ मन कथा को जानिले 12 वर्षर पहाड़िया कमार बापा भाव जानी नाव जोगई देला बोला मो प्रभु कालिया शांत जी मन प्राण काय वाक्य बापा समर्पी देछि कालिया शांत पाखरे जगन्नाथ पाखरे जगन्नाथ दुख बुझिबनी बुझिबनी बापा जे मन प्राण को समर्पी दब हे ठाकुरे हे कालिया शांत ये जगत रे मोर किछि ना सब तोर जो दिन यही भाव आसबन देखंतु केबे जीवन रे परीक्षा करके देखंतु हे प्रभु मोर किछि ना देला वाला तू नेला वाला तू करिला वाला तू करेला वाला तू जो दिन दी हाथ को टेकी देबेन देखिबा केमिति कालिया शांतर डोरी न लागिवो बापा लागिवोनी लागिवो निश्चिंत लागिवो केमिति भाव देखि नाव जोगई दब कालिया शांत आत्म समर्पण भाव नवदा भक्ति भितरे गोटा भक्ति होची आत्मनिवेदन जी आत्मनिवेदन करिछि मन प्राण काय वाक्य समर्पि दैछि कालिया शांत पाखरे देखिबा केमिति जगन्नाथ दुख न बुझिबो हां देखि जी सर्वस्व दान कर देछि हे प्रभु ये जगत रे मोर किछि ना ये जगत रे जहा देखुछि सब तोर जहा देइछु सब तोर जहा नबु सब तोर ई मन भाव जो दिन आसीबो किंतु आमे से मन भाव आनिले ने जमी मोर घर मोर संपत्ति मोर जमीबाड़ी मोर पिला छुआ मोर धन संपत्ति मोर बैंक बैलेंस मोर आमे केबे कहि जे तार नहीं रे जगत भितरे केही कार नुह बोला केही तो गारी नुहती संसारे बापा भवमय माया हाते अपना अपना औरी सरिले बाहुरंती निज बाटे बाहुरंती निज बाटे आरे भला केही तो काहारी नुहंती संसारे भवमय माया हटे आपना आपना कौड़ी सरिले बाहुरंती निज बाटे बापा केही क्या को अपेक्षा करिछि
जगत जेति जन विदाय नहीं कई क्या गोटे कहे अपेक्षा करिछि जो दिन जार कौड़ी सरी संसार रु खेला सर से दिन से विदाय नब ये कही कहार नुहरी भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी समस्त बापा सुखर साथी संपदर साथी जीव गला बेले कि जुणी साथी राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है गोटिए कथा सुनिब पिंडर प्राण गला बेले 4 जन माल भाई कांधे थे 6 खंड बाउंशरे पाल दौड़ी भिड़ा है समस्त नौथे कहते कौन राम नाम सत्य हरि नाम सत्य ये जगत मिथ्या आमे केवल माया संसार भितर पड़ी घांटी हो पो करना बोले जार घरे पाला हुए बाबू साहेब नाम पुणी फते हुए परा प्रथम जन्म हईला प्रभु